Dragi moji gledatelji, danas ću vam dati izvanredan prirodan način pomoći vašem srcu i krvnim žilama. Dakle, nećete vjerovati, ovo je jedan od najjačih prirodnih lijekova ukoliko imate bolesti srca, imate potencijal krvnih ugrušaka, ukoliko recimo imate visoki krvni tlak, aritmiju i sličnog tipa. Ovaj današnji video zapis će vam iznimno pomoći. Dakle, reći ću vam što ćete uzimati i dati ću vam na kraju emisije još nekoliko preporuka od prirodnih opcija liječenja upravo bolesti srca na najbolji mogući način. Dragi moji gledatelji, kao što itekako dobro znate, bolesti srca i krvnih žila su najgore bolesti današnjem modernom načinu života. Izuzetno veliki broj osoba umire upravo posljedica bolesti srca i one se najčešće tokom dugog niza godina manifestiraju kao, visoki krvni tlak, onda kasnije problema sa potencijalnim krvnim ugrušcima i ostalim vrstama problema. Uzroci su razni, o njima sam puno puta pričao, međutim mi kao i uvijek ne želimo svoje srce i krvne žile liječiti na potpuno pogrešan način, što naravno veliki broj vas radi, nego želimo to obavljati na prirodan način bez ikakvih nuspojava. Ima izuzetno veliki broj opcija prirodnog liječenja, a praktično najbolja vam je da redovito konzumirate za sprečavanje bolesti srca i svih ostalih tegoba ovoga tipa. Biti će jedan specijalan enzim koji se naziva koenzim Q10. Mi zapravo kada govorimo o koenzimu Q10, on je jedan od onih najjačih prirodnih antioksidanasa u našem organizmu. A što znači antioksidansi? To generalno znači da su to oni prirodni protuupalni lijekovi. I on praktično je važan za svaku stanicu u našem organizmu. Međutim, zašto se nama bolesti srca i krvnih žila događaju puno više u osobama iznad 40., 50., 60. godine života? Prije svega, jedan od onih razloga je što veliki broj vas ne zna, upravo taj koenzim Q10 se sa vremenom u organizmu smanjuje. Mi njega najviše imamo oko 22-23 godine, kad pređemo 30-40 godina imamo značajnije manje. A kad pređemo 40-50 godina, dakle onda razmišljamo da čak 30% manje koenzima Q10 imamo ga u samom našem tijelu. On je neophodan u svakoj stanici ljudskog organizma za stvaranje energije. U najvećim koncentracijama prisutan je u bubrezima, jetri, srcu i gušterači. Pohranjen je u mitohondrijima stanica koje se često nazivaju tvornice, zbog čega je uključena u proizvodnju naše energije. Apsolutno veliki broj antioksidativnih svojstava ide savršeno samim vitaminom A. I ono što je dakle bitno za reći, studije pokazuju, vi kada redovito konzumirate koenzim Q10, vi enormno smanjujete rizik od nastanka srčanog udara. Prirodno čistite krvne žile jer imate mogućnost puno veće protoka cirkulacije, mobilnosti i kvalitete samih naravno krvnih žila i na potpuno prirodan način smanjujete visoki krvni tlak, što je apsolutno perfektna situacija. Vi kada uzimate samim koenzim Q10, on izuzetno bitan je za funkcioniranje sitnih stanica organela zvanih mitohondriji. Oni uzimaju masnoće i druge hranjive tvari i pretvaraju ih u upotrebljive izvore energije. Ovaj postupak zahtjeva prisutnost koenzima Q10. Koenzim Q10 nije potreban za proizvodnju stanične energije, već i za obranu stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. I vi kada redovito konzumirate sami koenzim Q10, vi imate protuupalna i antioksidativna svojstva. Što to konkretno znači? Vi kad imate problema sa srcem, vi sa vremenom stvarate specijalna vrsta oštećenja koji se nazivaju oksidacijski stres na vašem srcu i na vašim krvnim žilama. I zato se dobiva visoki krvni tlak, krvni ugrušci i slično, vama će koenzim Q10 upravo smanjivati rizik toga tipa. Vama koenzim Q10 enormno pojačava vaš imunitet. A jedan od ključnih razloga zašto ćete imati zdravo srce i zdravo krvne žile, biti će jak vaš imunitet. Koenzim Q10 savršeno bitan za imunitet. Kad uzimate redovito koenzim, on održava vašu prirodnu energiju, izvanredan je, bitan, djeluje na učinke zaradno samoga starenja, uključujući promjene na koži. Apsolutno možemo reći da smanjena oštećenja zraka na koži i znakove starenja kao što su bore, gubitak elastičnosti, apsolutno se može konzumirati sa koenzimom Q10. Jer, rekli smo, ima značajna antioksidativna svojstva, isto tako perfektno djeluje na zdravlje vaše kože. Isto jedan od razloga zašto ćete prerano starijeti, biti će zapravo manjak koenzima Q10 u organizmu. Vidljivo pomlađivanje, sprječavanje onih bolesti kao što su recimo dermatitisi, ekseme, psorijazi i sličnog tipa, pomažete se sa koenzimom Q10.
i nećete vjerovati, on ima antikancerogena svojstva specijalno za osobe koje su potencijalne od raka same kože. Koenzim Q10 vama fenomenalno pomaže. Kad govorimo o koenzimu Q10, izvanredan je čak i zaštitu od raka dojke, raka debelog crijeva, raka vrata maternice, čak i od karcinoma debeloga crijeva. Izvanredan je za kognitivno zdravlje, može poboljšati mušku neplodnost i djeluje izvanredno na simptome fibromijalgije. Jer, dakle, ono što da će on vama raditi, on će prirodno smanjivati kronični umor, prirodno će smanjiti bolove recimo u vašim mišićima, vašim zglobovima, a puno puta to bude često povezano čak i sa bolestima srca i krvnih žila. Vi kada redovito uzimate koenzim Q10, on je izvanredna hrana koji se često nalazi recimo u ribi, organskoj jetri, organskim bubrezima, klicama cjelovitih žitarica, čak u brokulima, karfiolama, jagodama, jajima, srdelama, skušama, izvanredan prirodan način, dakle, rješavanje ovog tipa, naravno, samih problema. I ono se, dakle, sve što vi želite, ukoliko želite imati zdravo srce i krvne žile, želite se prirodno i zdravo hraniti, osobno ću vam preporučiti režim prehrane koji se naziva isprekidani post, uz pravilnu kontrolu tjelesne težine, zdravu kontrolu stresa, apsolutno redovito kvalitetno spavanje. Naravno, što je manje moguće, ja bih zapravo volio da ništa ne konzumirate lijekove i onda uzimajte ove prirodne stvari koje vama mogu značajno pomoći. Ovo je specijalno bitno svima vama koji imate preko 45, 50, 55, 60 godina jer ste vi u puno većem riziku od visokog krvnog tlaka, srčanog udara i ostalih problema. Koenzim Q10 je fenomenalan, nađete ga u formi tableta, praha, tinktura i slično, možete ga izvanredno lako kupiti u dućanima zdrave hrane i putem interneta. Dakle, koenzim Q10 vam je fenomenalan. I ono što će vam još značajno pomoći funkcioniranju vašeg srca i krvnih žila, apsolutno će biti alfa-lipoična kiselina. Redovito je uzimate. Isto tako ekstrakt sjemenke od grožđa, koji je snažni antioksidans i smanjuje rizik od krvnih ugrušaka. Nešto što se naziva kali, uzimajte ga 99 mg 2 puta dnevno i apsolutno ćete uzimati selen 300 mikrograma dnevno, nevjerojatno bitnu ulogu u vašem zdravlju. I još dva ključna minerala su kalcij i magnezij koji nevjerojatno bitno igraju za zdravlje srca i krvnih žila. Dakle, ajde, molim vas, vodite mi računa o ovome. Dakle, koenzim Q10 je fenomenalan za zdravlje vaše srca i krvnih žila, a isto tako uz ove ostale preporuke imate perfektnu situaciju zaštititi se od najozbiljnijih bolesti današnjeg modernog načina života. A svi moji dragi gledatelji, aj komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa. Da li imate visoki krvni tlak? Da li imate potencijal krvnih ugrušaka? Kako se vi zapravo liječite? Pišite mi ovdje dole ispod video zapisa, vjerujem da će i drugi osobe to rado poslušati. Možda vi imate nekakve opcije prirodnih liječenja, pa ajmo si pomoći jedni drugima koliko god možemo. A još, moji dragi gledatelji, naravno, koji me redovito pratite i ukoliko se još niste pretplatili na moj kanal i ste možda sad prvi puta na mome kanalu, bilo bi izvanredno lijepo dole od vas da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i postajete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja iz cijeloga svijeta. Ja kao i uvijek ću se svaki dan potruditi vama dati nove, bitne zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati, naravno, vaše zdravlje. I naravno, prije nego što odete, moji dragi gledatelji, dakle, preporučit ću vam moj sljedeći video zapis, a vezan je za prve simptome ili rane simptome krvnog ugruška u vašem srcu i krvnih žilama. Ajde, molim vas, ovo jako lijepo pogledajte, dakle, ovdje pored mene imate ovaj mali prozorčić, kliknite na njega i odite na ovaj video zapis poslije ovoga, jer ćete saznati onim ranim simptomima krvnog ugruška u srcu i krvnim žilama, što je nevjerojatno bitno za sprečavanje srčanog udara, koji je jedan od najgorih bolesti, naravno, zapravo najgora bolest današnjeg modernog načina života. Hvala najljepše, moji dragi gledatelji, što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.